Ya, kita lanjutkan. Jadi hadis berikutnya dari Abu Darda atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia mengatakan pernah beliau bersama Rasulullah SAW masuk ke suatu rumah seorang wanita yang mereka dapati wanita tersebut ada di tangannya berupa biji kurma atau kerikil. Maka ini disebutkan keduanya karena perawi ragu, ya, ataukah itu biji kurma atau dia kerikil, ya, dan ini tidak masalah, ini tidak mengurangi dari derajat kesohihan hadis. Yang kerikil atau biji kurma tersebut digunakan untuk bertasbih, ya, digunakan untuk bertasbih, untuk berzikir. Maka kata Syekh, hadis ini dalil tentang bolehnya seorang berzikir menggunakan tasbih, ya, berdasarkan hadis ini. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada wanita tersebut, aku tunjukkan kepadamu, aku kasih tahu, ya, tentang yang lebih mudah bagimu, ya, dan lebih afdol, ya, dari apa yang engkau lakukan. Maka Nabi SAW pun mengatakan, Subhanallahi wa adada ma khalaqa fis samai wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma baina dzalika wa subhanallahi adada ma huwa khaliqun. Ya. Nabi SAW bersabda, Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Ya. Subhanallah, Maha suci Allah sebanyak ma itu ialah segala jenis apapun itu, ya, segala makhluk Allah yang ada di langit. Dan subhanallah sebanyak apa yang Allah ciptakan di bumi, ya. Jadi subhanallah sebanyak setiap apa yang diciptakan Allah di langit, dan subhanallah Maha suci Allah sebanyak apa yang diciptakan Allah di bumi, dan subhanallah sebanyak apa yang ada di antara langit dan bumi, dan subhanallah sebanyak ma huwa khaliqun, ya, ma huwa khaliqun, ya, sebanyak apa yang akan, ya, dia ciptakan, yakni dari ciptaan Allah yang akan datang, ya. قال والله أكبر مثل ذلك، يعني تقول الله أكبر مثل ما قالته بالتسبيح، أي تقول الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك. قال والحمد لله مثل ذلك، أي أيضا الحمد تقوله بنفس الصيغة. ولا إله إلا الله مثل ذلك، أي على هذا المنوال بنفس الصيغة. ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه وضاعفه كثير من المحدثين، إلا أنه وارد في فضائل الأعمال، والعلماء يتسامحون في ضعف سند الحديث إذا ورد في فضائل الأعمال. هذا فضلا عن أنه يشهد له حديث أحسن منه سندا، وهو حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين رآه يحرك شفتيه فسأله فقال أذكر الله، فقال له عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بأفضل من ذكرك بالليل والنهار، يعني أفضل الذكر. وقال أبو أمامة رضي الله عنه بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان
سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء والحمد لله عدد ما خلق إلى آخره. يعني على نفس المنوال. والحديث أخرجه أحمد وغيره وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى. فهذا يدل على أن مثل هذه الأذكار الجوامع أفضل من غيرها لأن أجرها عظيم. ولهذا دل النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة رضي الله عنهم. ونظير الذكر الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الدعاء الجوامع، وقال لعائشة رضي الله عنها عليك من الدعاء بجوامعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكون الذكر كالدعاء والله أعلم. ولا ينفي هذا خصوصية فضل بعض الأذكار كما مر معنا في الدرس السابق، وكما جاء في هذا الحديث التالي وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فقولنا قول المسلم. Kemudian beliau lanjutkan hadisnya, dan ucapan Allahu Akbar misla dalik, yakni Allahu Akbar ditambahkan adada ma khalaqa fis sama wa Allahu Akbar adada ma khalaqa fil ard. Kemudian dilanjutkan la ilaha illallah atau alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ditambahi tadi, terus la ilaha illallah ditambahi tadi, dan ucapan la haula wala quwata illa billah misla dalik, yakni ditambahi kalimat tadi, kalimat adada ma khalaqa fis sama hingga akhir tadi. Hadis ini riwayat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, ya. Hadis ini hasan, yakni sahih di sisi Imam Tirmidzi, ya. Dan ini yang saya pegangi, ya. Meskipun kata Syekh tadi banyak para ulama mendoifkan hadis ini, ya. Kalau Syekh tadi menyampaikan hadis ini doif, ya, sebagaimana banyak ulama mendoifkannya, ya. Tapi kami pribadi memilih hasan yang sebagaimana diucapkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian Syekh menyampaikan meskipun hadis ini doif karena dia masuk dalam kategori hadis fadhailul a'mal, maka para ulama membolehkan, masih memberikan tolerir, ya, karena hadis-hadis yang itu berupa fadhailul a'mal itu boleh diamalkan meskipun doif, ya, kalau kategorinya fadhailul a'mal, ya. Beliau menambahkan pula ada yang hampir mirip, ya. Saya tadi nggak hafal, ya. Cuma kalimatnya hampir sangat mirip, selisih sedikit, ya. Ada tambahan mil as-samawati wal ard, yakni dari riwayat Abu Umamah al-Bahili, yang ini bisa dicari. Jadi ucapannya hampir sama, ya, hampir sama dengan hadis yang dhaif tadi, ya, yang dianggap dhaif oleh Syekh tadi. Kemudian beliau melanjutkan, ya, hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu, yakni kepada Abu Musa, ala kanzin, berupa perbendaharaan, ya, dari perbendaharaan nanti di surga, ya, simpanan, ya. Kanzin itu simpanan, ya. Sesuatu yang sangat berharga, ya, yang akan disimpan, ya, yang akan diberikan kepada kita, yang masih disimpan sekarang di surga, ya. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, tentu wahai Rasulullah, ya, saya mau. Kemudian Nabi SAW bersabda, yakni simpanan itu ialah berupa ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini harus kita ingat-ingat, ya, karena hadis ini juga riwayat muttafaqun alaih, ya, riwayat Bukhari Muslim. Beliau
Beliau menyampaikan, Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la haula wala quwata illa billah. Ini sangat mudah, ya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ini ialah simpanan dari simpanan-simpanan nanti di surga yang insya Allah kita akan dapatkannya. Ya, tentu dengan syarat mengucapkan kalimat ini, la haula wala quwata illa billah, diucapkan dipersering, ya. لا حول ولا قوة إلا بالله هذا من أعظم الذكر وهو كنز من كنوز الجنة، أي أن ثواب هذا الذكر مدخر للمسلم في الجنة ويكون نفيسا كنفاسة الكنز في الدنيا للناس. الحديث يدل على عظيم فضل هذا الذكر الذي هو قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناه الاستسلام لله وتفويض الأمر كله لله والإقرار بأنه لا يملك أحد من العباد شيئا ولا حيلة له في جلب نفع أو دفع ضر ولا عمل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر من كتاب رياض الصالحين ونلج منه. Kemudian beliau menyampaikan ini merupakan keutamaan dari ucapan la haula wala quwata illa billah, yang maksudnya ialah seseorang berserah diri, ya. Seorang berserah diri menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, la haula wala quwata illa billah, ya. Kemudian kalimat ini juga mengandung makna bahwasanya tidak ada yang mampu memberi manfaat, tidak ada yang mampu memberi mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, ini harus kita sering ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dari yang kita baca bersama Syekh tadi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.